My name is Ah. Ray. Baby. C. C. Ano? Mama. I am I am 3 3 years is old. paano daw yung zombie? Monster. Ghost. Ooh. Vampire. Walang pangil. Walang pangil na vampire. Ano pa? I mean, sorry. Bilangin mo daw yung tit. I mean, sorry. Tit. I mean, Nose. Ang laki ng nose. Nose. wala me. Ha? These ears. Ears. There's another one ears. Ano ka na daw? Another one. Kuya ka na. Another one ears. Another one is ito, ang ginagawa mo sa buhay mo. Tingin ka din, ha? Hi guys, mama ka. Hi mama. Mama, sabi mo daw mama. Ay, mama, sabi mo. Mama. Huwag mo ganyan eh, nagsasalita nga siya eh. I. Mama, sabi mo daw. Mama. Bili na. Mama. Yan na. Ay, ang galing umubo-ubo ah. Mama. Ubo-ubo. Mama. Sabi mo daw mama. Papa. Mama. 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 Ubo-ubo. Ubo-ubo. Hi. Clap your hands. 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 Mama. 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 Dito. Kuya. Baho. Hello, monster na si kuya. Ano yan? May miso. Ha? Ow! Ow! Oh no! Ano nangyari? Ano yan? Wala. Nasira na yung beng-beng.